sumurung sian saluhut na roha imana mangaramati ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata barita nauli sian hatan itu hata di bagasan mingguta sadarian minggu judika dienet sian suratnya apostol Petrus napaduahon bidusada mamukas sian ayat sada sahatu ayat napasiahon songonon ma hatani tuhata au surat ni si Simon Petrus naposo jala apostol ni Yesus Kristus mandapoton akan naung majalo haporseaon na arga rap dohot hami marhiti hati goran ni debatata dohot Yesus Kristus si paluai sikop ma dihamu asini roha dohot dame marhite hite panadaw muna di debata dohot di Yesus Tuhatai di lehon hagogo ni hadebataon naido tuhita nasa natau hangoluan dohot hadaulaton marhite sian nang tatada ibana nama jauhita inorhon ni hasangaponna dohot hadingganonna sadiri marhite sianido dilehot tuhita baga-bagana akan na arga jalan na balga si tutu asa hinorhon nii gabe partohap hamu di hadi bataon busanga maporus hamu sian hamagoan na di bagasan hahisapon na di portibion di baheni haringga sokamuma sian nasa gogo manurdukon denggan ni parange di bagasan haporsiaoni dungi habisuhon ma di bagasan parange na denggani dungi pangarajayon diri ma di bagasan habisuhoni dungi habingeton ma di bagasan pangarajayon diri dungi hadaulaton ma di bagasan habingetoni dungi holong ni roha di dongan ma di bagasan hadaulatoni dungi holong ni roha di nasaluhut nama di bagasan holong ni roha di dongani ay molo jupang akai di hamu jalagada dada loason na hamu losok jala somar parbui laho manada Yesus Kristus Tuhatai alai molo sodapot idina deba halak nama pitung may parmata na jonok nang lupa di hayason siya dosa na di ibana na julo ido sahat na urian itu hata aka halak na terpilih dohita kita adalah umat yang terpilih dipilih debata gabe halak na porsea di ibana sehingga sampai saat ini sebagai pengikut Kristus kita disebut sebagai orang-orang yang telah diselamatkan nah hinokop ni Kristus di bagasan ngolu natadalani sahat tutikyon
Karena itu kita tidak bisa lupa bahwa jati diri kehidupan orang Kristen itu tercermin dari karakter yang menunjukkan pertumbuhan rohani yang sehat. Dari pertumbuhan rohani yang nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Nyata dari perkataan, nyata dari perilaku, dan nyata juga dari perbuatan. Sehingga kehidupan orang percaya itu nyata teruji dan terpercaya dan terpuji dalam situasi kondisi yang bagaimanapun. Apakah dia dalam keadaan sukacita, bahkan dalam keadaan terancam sekalipun, dia punya integritas jati diri yang jelas sebagai orang-orang beriman. Orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus dalam hidupnya. Sehingga kita bisa memahami bahwa iman yang kita miliki itu merupakan pemberian yang sangat berharga. Basa-basa manang si lehon-lehon di debatado hapor siauni. Macai argado hapor siaun na binasa basahon nai tuhita. Ala songonima argana taauhon di bagasan ngolu taon hapor siaun na pinasaha ni tuhatai tuhita. Ubahan ikon saya toktong ikon jaga honota. Nang murah-murah mo sehita sian hapor siaun naong binasa basahon nai. Ala akan nang porsea marhiti pamiliton nai. Mangolu di bagasan parsigatungan tu di bata jalatarihot holan tu di bata. Itulah sejatinya orang-orang beriman itu. Itulah hakikat yang sejati dari kehidupan orang Kristen itu. Dengan iman yang dia miliki, yang dia terima dari Tuhan, dia hanya bisa hidup bergantung, bahkan terikat hanya kepada Allah. Marhite pajauan dohot pamilitonido debata mangalehot tuhita hanguluan dohot hadaulaton. Dilehot debata tu hita na tau hangoluan si gano pari dalan ni debata marmudu-muduhon ngulut taon. Jala dilehon pakirimon na tugu. Bahkan saya terus ditabor-tabori marhiti-hiti hatana. Songon dalan pahoton huhut patuguhon hapor syauta. Asadang holan ngolu di portibion na tahirin lehonon di debata ale lobi siani lehonon na dongolu na manoktong. Songon aka halak na pinili ni debata nang majalo hapor siaon na arga diigil tuhat taima siya kita maringgas ni roha. Patuduhon parangi na dinggan songon hataridaan ni hapor syota. Allah hapor syoni dada holan sebatas pernyataan. Dada holan sebatas label sabing. Madok diri na halak na porsea ala ikon marparduwe jarida. Di bagasan nguluna sigano pare. Adong ma lima na ikon parroha honota jal ikon tahangoluhon di bagasan nguluton songon hataridaan ni hapor syaon na adong dihita na perjulu habisuhon on makeberanian maka tidakon hapor syaon lao mangalo nasapoda na lipe. Jala panidang yoni pe macarikot laho mangadopi kana masa songon nata adopi ditiki na parpudion. Pahoton hapor siaw. Holan Yesus do natuk palo kita siang ragami ancaman di portibion. Yesus Kristus adalah pembebas dan pemberi
keselamatan. Hikmat seperti ini, pengetahuan seperti ini yang harus kita tunjukkan kepada dunia ini sehingga kita bisa tetap berdiri kokoh, teguh. Meskipun kita menghadapi banyak ancaman, banyak penderitaan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Napa duahon pangarajayun diri, atau sering kita sebut dengan penguasaan diri, menguasai diri. On masada hasurungata songon halak Kristen na ikon tadi sian aka halak na asing na samajalo Kristus di bagasan ngeluna. Jana molo didok pangaraja diri sabutulna magobarhon hadirion ni sahalak jolma na toktong adong dope di bagasan diri na hagiot. Ada keinginan, bahkan keinginan itu sering sekali keinginan yang berlebihan. Alay boy dirajai. Molo didok boy dirajai napatan na hagyo tidak ada gabe tuan na ikon setorus yoloan alay gabe hatoban na boy dirajai. Menguasai diri ini sangat penting sehingga kita jauh dari sikap gegabah, jauh dari sikap panik. Tapi dengan iman kita mampu menguasai diri kita karena kita memperoleh ketenangan marhiti nama kaposyai nang makapo si Yesus si peluahita napatuluhon habengeton ketekunan. Sabutuna odo nama cai di hari koton di bagasan ngeluton ujuro napait nang nahacit habengeton ima hatawon lahom manahan ujuro pangujunan nang sitaonon jala di arahon hatan itu hata ikon diharing gacot do maka somalhon habengetonon asamanahan akahala na porsiai mengadopi ragamnya kana masa di bagasan meluna napopaton hadaulaton kesalehan molo didok hadaulaton dada holan ala tarida sian dur menang penampilan luar alai hadaulaton mace bagas dia tusi di patorang hatan itu hatta mangoloi de bata dosi tong huhut rade makobasi parsaura nadenggan dohot dongan najolma mempunyai hubungan yang baik dengan Allah dan sesama manusia, itulah ibadah yang sejati. Napalimahon holong ni roha, kasih terhadap saudara. Akan tahu patuduhon holong ni roha tudongan jolma aka ido na tubusian debata. Molo holong rohata di debata ikon holong rohata nang didongan colma hamakamang inang 5 paranginakin gabe hatarida atta songon halak na hinokop ni Kristus di bagasan ngelutong songon halak na terpilit na di basa-basahon haporsyaon na mace arga di bagasan nguluta alani ido ikon lam tutakas na do kualitas ni panadota tu debata marhite naradehita ditogu-togu jala diajari asam marparbue nguluton ditogu-togu jala diajari hatani debata asam marparbui ngulut taon
marsak dohita ditikina perpudion jala diuji dengan parsitutuota maka porsyai de bata mangasahon ha porsyaon nang nilehon na itu hita nang adong di hita dinatadopi ancaman kesehatan marhiti virus corona ngagabe paru kilo bolo non disadok portibion jala gabe bagian ni paru kilo mingulutan waing sudedo hita martangiang asa hatop marujung paru kilo tong ngatorop nagabe korban jala korbani dada holan halak na diduru ni diri tabe bahkan nunga adong sia tonga-tongata sian bagian ni parsaurata bahkan akan aposo ni debata akan ruas ni huriata sada pangalahon naikon ulahonota songon dalam pasohon penyebaran ni viruson ima mangorui ulahon diduru ni bagasta dalam mian di bagasta ganup adong do piga-piga ruas ni huriata maka tidakon lungun ni namasaon ala ikon di bagasta be mahita martangiang pagwa mocon pangidot tutuhani marniot namasaon sa sitong na lao do roha tunamasa di bangsa Israel uju naing paluaw ni debatana sida sian parhatobanon Mesir di pangido debatana sida mian di bagas na sida be uhud patupa pertangyangan patupa ibadah bahkan ibadah Paskah persis songon nanaing adopatta di bagasan tiki da perpudion dakolan patu papertangyangan ale adong do penekon si ulah hodan nasida madaison mudar ni anak biru-biru tunggal tutohang ni akabagas nasida ima pareta ni debata marhite na mangulahon pareta ni debata marhite na mangulahon asongoni malua ma sadok hanak Israel jala holan hanak Mesir mana aguan hosa aguan sude buha baju ido didok hata di dua Musa 12 ayat sada sahatu 42 nong hayama sado hape songon nata alami di bagasan tikyon tumpe marasing konteks dohot duduk persoalan asa fenomena virus corona on masada ujian tuhita ujian tuha porsyota ujian tuhalak na porsya de Kristus alani ikon tahu dohita lahom merefleksihon holong nanilehon ni Tuhan debata tuganuk jolma ngata puji debata tamarhite aka ede puji-pujian songon dalan patuduhon holong tatu ibana jalan waing songon dalan patuduhon holong tu aka na humal yang tak ima holong ni roha tu aka dongata tu aka na humal yang tak ikon masih tutu hita mangalehon rasa empati songoni nang rasa solidaritas tarjou do hita nang huriat tabe laho pabangkiton roha na makilala lapatan na mangalehon rohata makilalahon akan namasan waing talehon marohata molo marpungu hitan waing di tonga-tonga ni bagas tabe martangi yang tutuhani
Marsitutu manangyakon pamaretata. Marsitutu manangyakon akatim medis. Marsitutu manangyakon akadongata na marsitaonon nagabe korban alani viruson. Los marsitutu mangurupi nasida. Alani ilam marsihohot mahita mangido haluaon sian Jahoba uhud ramadok di bagasan tangyang ta di bagasan tikyon sian ganup bagasta sian ganup keluargata taswarahon magomos tutu hatai madok luluhon au ali di bata. Berilah keadilan kepadaku. Luluhon au ali Tuhan imata suarahon di bagasan tangyang ta sen ganup keluarga di bagasan minggu ta sadarion alai huhut benget mahita paimahon songon nasinuarahon hatan itu hatta tuhita benget mapaimahon haluaon sian namason huhut makapos itu hatai namadok idama au sadiri paheheon tunasida hahisaron dohot hamalumon jalap pamalumokku nasida jala au papatarhon tunasida hadameon dohot habonaron mardapot-dapot asapos marohata urupan itu hatai dohita jala unang saya di bagasan rohabiar apa sahat itu hatai di bagasan tangyang tak uhud madok lulu honau ali di bata urupan ni tu hatai doita tu hatama nama dongane jala manangihon nasa tangyang tak amen martangyang mahita ale Tuhan mauliate dihatam na panguluhon roha dohot pikiran nami saluhut mangatusi ulaw nami ngolu nami songon halak na pinilitmo di basa-basa okodo tuhami sada arta na macarga imaha porsyaon di suakoi di bagasan rohanami kanup jala ido Tuhan si hanguluhonon nami sinjata nami madalani ari-ari ningulu nami Tuhan nami sian ganup bagasnya karuas ni huriam bagas nami saluhut martangia kami tuho asa urupam muhami di sitaonon parukilon na huadopi hami di bagasan tiki na parpudeon loas mahami Tuhan mangasahon haporsyon nami mangolu di bagasan pakirimon paluo mudohami sian hamaolon na wadopi hami di bagasan tikyon pasu-pasu mapamareta nami tim medis gabe parhitiamu manasida saluhutna mangulahon ulaon paluahon akan namar sahid inorhon ni virus corona nah wadopi hami jala apuli masudiaka nagabe korban ni viruson jala lehot di hami habengeton paimahon haluaun nasyako haluaun sian ancaman ni virus coronaun jala sudi na hami Tuhan benget manaun
Jalaboy mangarajay diri nami, marhiti na olo mangula akka ulaon siyan ganup bagas nami be tu partikian sinuaing. Marsanga maho Tuhan, di bagasan ngulo nami, mardami sonang mahami, ala ni pangatoyomu di ngulo nami. Mangasahon Jesus Kristus Tuhan nami, martangniak kami. Amen.